जय जगन्नाथ राति 4:30 बजिला एवं आम उठुचु कहीं 5टा सुधा आमको बाहर अच्छी आम कुआडे जीवु आपन को आगामी वीडियो देखा। गुड मॉर्निंग आसतु आसतु उठिले कौन लाभ कौन साथी लोक तो उठी ना साहय कली को पिला पिला कि ना आम सब प्रत्येक कुचक्री गोष्ठी ए गाड़ी को मोठ अलग कर देथिले। एबे गाड़ी आसी पूरा सफा सफा हो जाइए नयागढ़ अभिमुखे पुलिस ड्रेस सारे चलो हाँ तो झील देखा जाऊे सब नयागढ़ आम कैप्टेन सकट मोशन बट बाबू ठाकुर ना भाई आउ कल आज मिलू से मिल तो निश्चित पूरा हरिबोल डाकी सारे पाइला काम कहीं एत गोटे कथा सका कहले जुआडे गला शोला आउ किछि नै आउ झाड़ा से जो बीए में गले गले झाड़ा जाए से आ पछोटू कोन ट्रैक्टर पछोटू बहुत गाड़ी कैप्टन भाई जय जगन्नाथ भाई नयागढ़ पहुँची गलु भाई आम सहित पाखा जुलाई मस टच रही बहुत मान अभियान कले मुझे भाई देखो बैंक लोन आम किसी भूमिका ना क्या बैंक वाला कस्टमर जमी हार भयस कही आम कहीपर तथा चेस्ट कलु नंबर देलु से मैडम कल उठेले आज कल उठेले लोन होगा मुझे लोन होगा ना किसी ना गोटे दिन कम करदेबू आज ही चेस्ट करूँ कि जे सिग्नेचर मीटर आप्लाय करदे जीवु यूटीएल हाइब्रिड लगे आम पाखा 9टा खंडे लगी सारे आउ 2टा खंडे यूट्यूब वीडियो पकेलु ताकि कौन है ना जन छोट पिलाटा गाधुला मुझे रेकर्डिंग कर से कम्युनिटी पोस्ट छोट पिला नगा गाधुची से वीडियो नौनी खाली अच्छी देखिए फास्ट यूट्यूब वीडियो हम आम ये हाइब्रिड जो कम हो यूटीएल डे लगी यूटीएल सेकेंड कम जाओ भाई आज हमने टाइम दे घर पाख तो आज जीवन बोधे ना जी ना गले बदुरी ने छत उपरटा
जो काम होइछि एटे हेछि हेलो भाई जय जगन्नाथ आउ मु आजिकल भाई मैंने कहवाई चाहूँगी जुलाई बोधे आज्ञा जुलाई 7-8 को भाई आम सह कंटाक्ट करते से ऑनलाइन नंबर पाइले बोधे आम नुआ नुआ यूट्यूब स्टार्ट करूँ से टाइम विश्वास करते आउ भाई मत कहले कि आप आसतु ना ना कहले घर काम चलती ना कौन इलेक्ट्रिक बॉडी कौन होता हां हमर एक्चुअली 2 किलोवाट थिला तो मो 2 किलोवाट को हां से टाइम में किंतु ऑनलाइन होनतला एबे ऑनलाइन बहुत इजी हो जाउची आ भाई कहले छात देखले मोला हे 10 किलोवाट लागिवो तन मु साइड विजिट कर नथली तापरे मी चलला फोनी भाई मजे कांटेक्ट करले भाई को लोन अप्लाई हैला लोन अप्लाई कोन हैला ना यूको बैंक बहुत हैरान कला इलेक्ट्रिक साग बापा ना अछि तथापि भी साग सैलरी अकाउंट तथापि बैंक एटू 15 किलोमीटर हम बहुत दौड़ेला मत भाई कहले मुझे भाई देखो आम जावा असुविधा लोनटा बैंक वाला केबे आम शुणबनी 30% पाए अच्छी आम नहीं आसू जाऊ से बैंक को गोटे धन्यवाद लोन देला 100% डिस्बर्समेंट करदेला तापरे हाइब्रिड आउ गोटे मेन कथा मुझे कहूँ जो प्राइसटा कही से टाइम प्राइस था माने एबे पाखापाखि 30,000 to 40,000 बढ़ीगला जी तो जवाब छिंडी जाइए मुझे आउ लोन आसिया टाइम कोटेसन चेंज करनी से भी आम भूल आम पिला भूल तथापि जवाब बाहर जाइए मैंने बाहर जाइए मु आज आसा ना बहुत माने लोन पाए 5-6टा डिस्पोजन हम मुझे एथपाई आसिली कि आप न भावतु कि मु पैसा कमिगला बोली जिनसा ये करदेली से मुझे फिजिकाल ठिया हेली सबू भी जिन पैकेट आनी जहाँ ये हूँ आप देखो कारण मुझे आप न कहते सर आप आसिले वीडियो देखले प्राय जो मैंने वीडियो देखिए आम कंटाक्ट करते से चाहते मुझे प्रेजेंट रहे कारण भगवान को दया आम गोटे फेस वैल्यू बिजनेस चलती आउ भाई कहवाई चाहूँगी कि आप तो भाई पूरा वीडियो देखी से बेटू मत कहते भाई आम कौ काम आप भल लगे माने मेन हला आपनकर माने व्यवहार आ गोटे माने आपन कथारु लागे जे नाही जेन्युइन पर्सन आज्ञा मु हेई गोटा का आपन वीडियो रो देखि कि मु फील करली जे नाही जेन्युइन पर्सन कारण देखंतु भेंडर तो हजारे अछंती किंतु पर्सन जे भेंडर पर्सन से जेन्युइन होबा दरकार काम तो समते करछंती जेन्युइन पर्सन जदी न होइतिबो आपन को मु चिन्हिनी कि को भेंडर को भी चिन्हिनी आज्ञा से गोटे वीडियो रो गोटे भरोसा आसिला सेही भरोसा रो ही आपन सहित कांटेक्ट करली हाँ आउट दादा वीडियो ए पाखापाखि 4-5टा कले ऑनलाइन ए रेट किए कहतनी रेट आम गोटे को आज से रेट आम मेंटेन कर रखीचु कहीं ना आम सब ये कहूँ प्रोडक्शन आम निजे आम ओलिंग तैयारी होची निजे बेस प्लेट हरियाणा मगाऊँ नट बोल्ट मगाऊँ केबुल मगाऊँ सब जिन आम निजे इंपोर्ट करूँ जहाँद्वारा प्राइसटा आम कम पड़ जाऊँगी आउ द्वितीय कथा है आम जिते भी कम कर प्रति मासरे आम सब कस्टमर सब फेस टू फेस कथबार्ता करूँ कि क्या कौन असुविधा है सुविधा है आम हार्डली गोटे मस कम करूँ 78 कम ता निजे करूँ 30टा आ 48टा कम अलग भेंट को देती मैंने जिनस देती कि आम आइडिया कम करते आम आप कहते भाई किसी टाइम आम 2टा इंस्टॉलेशन टीम अच्छी आउ गोटे मझे आनी कि से केबुल घपचा कले से मत भल लगे एवं 2 जन अच्छा ये अम्य गोटे टीम अच्छी आ रतिकांत जेना गोटे टीम अच्छी
ଆମେ ସେଇ ଦିନ ଯେତିକି କାମ ହଉଛି ସେତିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଅଧିକା କାମ କରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଉପତ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଗଲୁ ପାଖାପାଖି 120 କିଲୋମିଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଗକୁ, ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ତୁଲେଇକି ଆସିଲୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜି ଏବେ ଯଦି କାମ ହେଲେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡରି ଗଲୁ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, ଭାଇ କହିଲେ କି ମୋ ଛାତ କଣା ହେଇଗଲା। ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ, ଯେଉଁ ଛାତଟା କଣା ହେଇଗଲା କି ଯାହା କଣା ହେଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଳନ୍ଦୁ ବାଗିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ୟୁଟିଏଲ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସବସିଡି ତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ହୁଏ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କେବେ ଛୁଟି ଦିନ ଆସି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଇଏ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କରିବା, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିପରି ହେଉଛି ଆମ ପାଖାପାଖି। ହଁ, ଆମ ପାଖାପାଖି 187 ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ତାতে ବହୁତ ଭଲ ଜଜ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରିଓନ୍ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। 5 ମିନିଟ୍ କାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖା କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି କି ମାନେ କହନ୍ତିନି ଆମ ମେନ୍ କାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। କଟକ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ବସିବେ ଲୋନ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିଜନେସ୍ ଜାଗା, ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁ ମାନେ ଗାଁରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସିଯାଇଛି, ଆଗ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଖେ ରାତି 4:30 ଆମେ ବାହାରିକି ଆଇଛୁ, ଆଉ 1 ସୁଦ୍ଧା କାମ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖିବା ଯେଇ ନଥିବ ପୁଣି କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ 2ଟା କଷ୍ଟମର ଦେବେ। କାମ ସରିଲା ପରେ କାମ ନାହିଁ, କାମ ପାଉ, ସବସିଡି ପାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଇଏ ହେବେ, ଆମେ ଇଏ କହୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆଉ ଆମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ହେଇଯାଉଛି? ନାଇଁ, ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବସିଲା, ଏଇ 3ଟା ତା ଉପରେ 3ଟା ବସେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫା କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ଚାହୁଁଥିଲି। ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ବି ଭାଇ ଆମେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ଖୋଲା ଏରିଆ ରହୁଛି, ଖୋଲା ଏରିଆ, ପବନ ସଦାବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପବନ ରହୁଛି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଛାତ ଆପଣ ଏନଫ୍ ଜାଗା ଅଛି, 200 ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ହେଲା ପବନ, ମାନେ ଭଗବାନର ପାଣିଟା ଭାଇ କେମିତି ଅଛି ଏଠି? ନା ପାଣି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଡିପ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପବନ ହେଇଗଲେ ସରିଲା। ଆଉ ସେଫ୍ଟି ତ ଅଛି, ରାସ୍ତା ପାଖ ଇଏ ସବୁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଭାଇ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି, ଆମେ କି ଆପଣ ଅଫିସକୁ ଡାକିବୁ, ଆଉ ଗୋଦାମ ତ ଅଛି ଆମର। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବିଲିଣି ଯିବି ବୋଲି ଆପଣ ଅଫିସରେ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପିଲା 3ଟା ବହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଅଫିସ ନେଇଯାଇଛୁ, ଗଲେ ଆସିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସରିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆଉ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିଲା, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଇ ଅଫିସ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗଲି, ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି, ଏବେ ଗଲି। ଯେଇ ସାହେବ ବି ନଥିଲେ, ଆସିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଲେ ହଁ, ଆଉ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ହଉନାନି, ରକ୍ ଫୋନ୍ କହିଦେଲେ, ସାଇନ୍ଟା କରିଦେଲେ, ମୁଁ PDF ଫାଇଲ୍ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଖାଲି ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ପାଇପ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା ତ, ଆଉ ଗଲେ ଅମେ ଭାଇ କାମ କରିବେ, ଏଠି କାମ ସରିଲା, ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିବୁ। କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି?
ତମେ ପାଇଲାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଯିବ ସବୁ ନା 5 ମିନିଟ୍ ହବନି ଆରେ ଗୋଟାଏ ନହେଲେ ଭିଡ଼ା ହବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ା ଗୋଟାଏ ଦେଇଛି ତ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ନା ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ଆମେ ଆସୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଠା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆପଣ କଷ୍ଟମର ଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ କଷ୍ଟମର ବି ଲାଗିବ କାମ ତ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଲି ନା ଇଏ ସବୁ ଇଏ ସତ ଏ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଆମ ହେଇ କିଛି ନାହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଁ ସେଟା ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ କାମରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କାମ ଯାଉ ଛାତଟା ଫୁଟିନି ଛାତଟା ଫୁଟି ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ନା ନା ମୁଁ ଆଗେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯେ ଏତେ କମ ଛାତ କିଏ ୱେଟ୍ କରେ କାରଣ ଏତେ ତ ପଶିବନି ଅଳନ୍ଦୁଟା ହେଇଛି ସେ ଭଳିଆ ମାନେ ସାର୍ ବି ଦେଖିଲେ ସିଏ ବି ମାନେ ଛାନିଆ ହେଲେ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଝାଡ଼ିଲେ ଆସିକି ଅଳନ୍ଦୁଟା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଟିକେ ରାମ ମନ୍ଦିର କେତେ ବାଟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇନା ଆଉ ଗଲେ ନୁହଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ଯାହାହେଲେ ଏଇଠୁ ତ 30-35 କିଲୋମିଟର 38 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଁ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେଲାଣି 4ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି 4ଟା ହେଲାଣି ରାମ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଖୋଲା ଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲା ରହୁଛି ଖୋଲା ଅଛି ଗଲେ ବି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଯିବେ ଏଠି ଠିକ ଅଛି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ବି ତ ଅଛି ସେଇଠି ଖାଲି ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ନ ଗାଧେଇଛ କାହିଁ ଚାଲିଯିବା ଗାଧେଇବା ଲୋକ ଏକା ପଠେଇଦବା ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ନା ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ନା 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 ମତେ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା 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 9ଟା ବାଜିଗଲା ଆସୁ ଆଜି ଆଉ ଚାବିଟା ଦେଇଦିଅ